फाइनल चिचुको आगस्ट सालमिरो संसारजोंनो थाङै दङ त्रिपुरा प्रदेश युवा तृणमूल कांग्रेस बाय दैदलजाक राजभवन अभियान सिगला सालाय सेबक्रेतै मानै खनै मरक माना खिथिंगै खादमा फुंनाना पान्डानि नासिंमु आसाला दामचिसा जरावा आगुलिनि आस्टबल थगनक्लाव कुथुमा पान्डा संसारजांनाय तेयामनि यागुलो आरनि छिमि चेंगै राजभवन अभियान पान्डाबो संसारजांनाय पान्डानि बिसिंतै गोबांमा दांबटांनो बुसकांगो तुबुई हास्य गोनाङै कक पिन्नानि सामंगो त्रिपुरा प्रदेश युवा तृणमूल कांग्रेस फाइनल राजभवन अभियान पान्डानो रगै फासला आम्बासा युवा तृणमूल कांग्रेस बाय संसारजाखा गायसा पान्डातै आम्बासानि गोरों थायो पान्डानि दांबटां रंनोतै प्रग्राम सालायजाखा हिमबतक हिमलायखा पान्डाव मानजाखा त्रिपुरा प्रदेश युवा तृणमूल कांग्रेसनि हास्यानि दांफांतै हांकरनि दांफांरो যে আমাদের রাজভবন অভিযান সেই অভিযানকে সফল করার জন্য আজকে আমবাসায় আমরা জেলা যুব তৃণমূলের উদ্যোগে আজকে আমরা বিক্ষোভ মিছিল এবং সভা করব বাজারে। আপনারা সবাই অবগত আছেন যে এই 4.5 বছরে এই রাজ্যের মধ্যে যুবকদের জন্য কোনো রকমের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেনি সরকার এবং প্রতিনিয়ত দেশ এবং রাজ্যের মধ্যে যেইভাবে প্রতিনিয়ত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে তার প্রতিবাদে আগামী 29 আগস্ট যে আমাদের রাজভবন অভিযান তার সমর্থনে আজকের এই প্রচেষ্টা।